नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि आप जब भी गूगल का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं और उसमें जमील नूरी नस्तालिक का फ़ॉन्ट आप तलाश करते हैं तो आपको नहीं मिलता है, चाहे वो गूगल डॉक हो या ब्लॉक हो या गूगल स्लाइड हो या गूगल साइट हो या गूगल साइट बिज़नेस हो, कोई भी आप वेबसाइट गूगल का ले लें, कहीं भी आपको जमील नूरी नस्तालिक का फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट में नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी प्राइवेट सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें उमूमन जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट शो कर देता है। आखिर वजह क्या है? वो इसलिए कि गूगल नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट को अहमियत नहीं देता है। और प्राइवेट वेबसाइट प्राइवेट सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो सब के सब हर उस फ़ॉन्ट को अपने अंदर समा लेते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका कंप्यूटर भी सही ढंग से अपडेट किया हुआ हो और आपका सॉफ्टवेयर भी सही ढंग से अपडेट किया हुआ हो। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी फ़ॉन्ट अलग से इंस्टॉल किए गए होंगे, वो सब के सब प्राइवेट सॉफ्टवेयर के अंदर शो करेगा, ज़रूर करेगा। अभी जैसे कि मैं जो आपके सामने पेन डॉट नेट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके अंदर भी 3 अलग से जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट उर्दू का शो कर रहा है। मैं आपको उसको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, एक है जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर है और एक जमील नूरी नस्तालिक कशीदा है और एक जमील खुशखत्ती है। ये तीनों किस्म के फ़ॉन्ट ऑलरेडी पेन डॉट नेट के अंदर मौजूद है। आप भी बताइए कि आपके पास अगर पेन डॉट नेट मौजूद है तो वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। इसी तरह से मेरे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है मुआवी वीडियो एडिटर का। नाज़रीन, उसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर भी मौजूद हैं। तो इस तरह से मैं तीनों फ़ॉन्ट आपको दिखा चुका पेन डॉट नेट के अंदर कि जमील नूरी नस्तालिक कशीदा, जमील खुशखत्ती रेगुलर, जमील नूरी नस्तालिक, ये तीनों फ़ॉन्ट आपको मैं पेन डॉट नेट के अंदर दिखा चुका हूँ। और मुआवी वीडियो एडिटर में भी ये तीनों फ़ॉन्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, मुआवी वीडियो एडिटर मेरे पास मौजूद है सॉफ्टवेयर। मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो रहा है। चूँकि मेरे पास पुराना वर्ज़न है, उसके बावजूद तीनों फ़ॉन्ट ये शो कर रहा है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, आप देखिए। तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं आपको बाज़ाब्ता तौर पर टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से उर्दू लिखा जाता है। और लिस्ट के अंदर भी शो करके दिखा रहा हूँ कि देखिए, यहाँ भी जमील नूरी नस्तालिक कशीदा, जमील खुशखत्ती रेगुलर और जमील खुशखत्ती, ये तीनों किस्म के फ़ॉन्ट मौजूद हैं। आप टाइपिंग करते जाइए, जैसे आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे इस तरह से आपको नज़र आता चला जाएगा। जमील खुशखत्ती, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये लिखता चला जाएगा रेगुलर। इसी तरह से एक दूसरा फ़ॉन्ट है जमील नूरी नस्तालिक कशीदा, ये कशीदा है। देखिए, कशीदे का डिज़ाइन अलग होता है। हाँ, ये कशीदा है। इसी तरह से तीसरा फ़ॉन्ट जमील खुशखत्ती का, ये देखिए, ये तीसरा फ़ॉन्ट है जमील खुशखत्ती का। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मुआवी वीडियो एडिटर के ऊपर भी तीनों अलग से फ़ॉन्ट मौजूद है जो शो कर रहा है। तो आप भी बताइए कि आपके पास अगर मुआवी वीडियो एडिटर चाहे नया वर्ज़न हो चाहे पुराना वर्ज़न हो, उसमें अलग से उर्दू फ़ॉन्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये अलग से फ़ॉन्ट उर्दू का जो है कहाँ से कैसे इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो मेरे दोस्त, मसला वही है कि अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता है, बल्कि आपको कंप्यूटर के अंदर किसी फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना होगा। और कंप्यूटर के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। मैंने एक उर्दू फ़ॉन्ट के लिए एक वेबसाइट ओपन किया है।
دیکھیے میں نے ایک فونٹ چنا، یہ فونٹ شاید میرے پاس موجود نہیں ہے، تو میں نے اس کو جو ہے سلیکٹ کیا ہے۔ میں لکھ کے بھی دکھا رہا ہوں کہ اس کی تحریر کیسی ہوتی ہے۔ دیکھیے میں وہی چیز لکھ رہا ہوں، شاید یہ فونٹ میرے پاس نہ ہو۔ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، زپ فائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ میں اب جاتا ہوں، اس کے لیے میں نے جو ہے الگ سے فولڈر بنایا اور اس کے اندر میں نے کاپی کر کے جو ہے رکھ دیا، اور اب اس کو ایکسیکٹ کر رہا ہوں۔ کیونکہ میرا کمپیوٹر تھوڑا سلو کام کر رہا ہے، ناظرین معاف کیجیے کہ آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیے میرا جو ہے یہ ایکسیکٹ بھی ہو گیا اور انسٹال بھی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ ڈائریکٹ اوپن کریں گے، اس کو انسٹال کا آپشن دکھائی دے گا اور انسٹال ہو جائے گا۔ کیونکہ میں نے ڈبل کلک کیا تھا انسٹال کے لیے، اس لیے شو کر رہا ہے، تو انسٹال آلریڈی ہو چکا۔ اب آپ دیکھیں گے، اس کو چیک کرتے ہیں کہ پین ڈاٹ نیٹ کے اندر جو میں نے ابھی فونٹ انسٹال کیا ہوا ہے کمپیوٹر پر، وہ پین ڈاٹ نیٹ کے اندر شو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں، شاید وہ بھی جو ہے آ چکا ہوگا۔ دیکھیے یہ دیکھیے گندارا سلس کے نام سے یہ فونٹ شو کر چکا۔ گندارا سلس میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا، ریگولر گندارا سلس ریگولر نام تھا اس فونٹ کا، وہ وہاں جو شو کر چکا۔ لیکن دیکھ رہے ہیں مواوی میں شو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، مواوی کے اندر تو نظر نہیں آ رہا ہے ناظرین۔ تو مواوی کے اندر فی الحال ابھی جو ہے یہ چیز شو نہیں کر رہا ہے۔ ہاں پین ڈاٹ نیٹ کے اندر شو کر چکا، دیکھیے وہ ڈیزائن بھی دکھا چکا ہے اور جو ہے پوری طرح سے یہ کام بھی کرنے لگا۔ تو اس طرح سے اگر آپ کا سافٹ ویئر مکمل طور پر اپڈیٹ ہوگا تو جو بھی آپ الگ سے فونٹ انسٹال کریں گے وہ جو ہے پرائیویٹ سافٹ ویئر جو ہے شو کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اردو فونٹ گوگل کے اندر پایا جائے، اسے شامل کیا جائے، تو آپ ابھی ہی جا کر گوگل ویب سائٹ پر جا کر جو ہے اس پرابلم کو رپورٹ کریں اور خود بھی کروائیں۔ چونکہ میں نے جو تحقیق کی، جو میں نے تلاش کیا، کئی جگہ پر مجھے یہی چیز نظر آئی، اور جو ہے جو بڑے بڑے ڈیولپر ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس پرابلم کو رپورٹ کریں، تاکہ جو ہے گوگل کو اس کے بارے میں آگاہی ہو، اور جو ہے گوگل کی ویب سائٹ کے اندر اردو فونٹ کو بھی شامل کیا جائے۔ تو اس چیز کو رپورٹ کرنا ہوگا، اس کے بغیر اردو فونٹ گوگل ویب سائٹ کے اندر نظر نہیں آئے گا۔